Hello everyone, we are here at Tanger outlet with my guys, with my little guys. Daddy, आए? Come on. Listen, Crocs. ये यहाँ पे जो है हमारे ह्यूस्टन में गैलवेस्टन बीच के पास यहाँ पे टेंजर आउटलेट है। यहाँ पे सब ब्रांड्स मिल जाते हैं इजीली, और अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है ना। ये अंदर जाना संडे को भी ओपन होता है। फॉस्टल ब्रांड बहुत है और फेमस फुटवेयर। ये प्लस कहाँ बंद है वो? 50 to 70% and I off on Aeropostale. Players, nice favorite players are there. Players दिखाएगी ना? गैप पे, वाओ गैप पे ऑफ है। ओ क्लोज, संडे है ना। So sad ना यार। My favorite store. गैप चलते हैं। Please. ना यार। ये वो ही है। गाइस में जरा गैप में। सेक्शन ये बॉयज, गर्ल्स, मैं पिंक शर्ट, क्यूट It's too tiny. और एज न्यूबॉर्न। Look at this. ये जो है ना क्लोज बहुत ही प्यारे हैं। Wear it. Just wear it. ओह बाल पहले बड़े प्यारे हो रहे हैं। $7.99 क्लियरेंस शॉर्ट्स पे। ये गैप जैकेट्स, हुडीज। कलर्स कितने क्यूट हैं। मैं कलर्स देखें।